Ayan, buhos na. Bonus tayo, bonus. Bonus. Ayan, oh. Yun, go. Yun, oh. Shout out. Para saan niya metro? Sukat ko yung concrete cover. Concrete cover. Ayun. LCM ang concrete cover nito. Ayos. Accurate ba yan? Accurate yan. Tingin ko yan eh. Ayan, oh. Ayos. Inspection muna sa bubuhusan. Mabuhusan lahat yan, Yor? Marami ito eh. Waga. Ano ito eh. Nasa 7 cubic. 7 Q. Oh, marami pala, no? Kulang 7 cubic lahat ng siding. Ayan, oh. Shout out. Ayan na. Ready for pouring na. Ayan. Shout out. Yun, oh. Merienda muna. Ayun, oh. Ayun, oh. Yun oh. Merienda muna. Ayan, oh. Bilis nila, oh. Meron na agad, oh. Yan, merienda mo na. Haba na agad na nabuhusan, oh. Ayos. Para dun sa ano? Mixer. Ayos. Lagi ko talaga dala tong metro. Kaya kahit saan ako pumunta, dala ko tong metro. Ayos. So, 8 meters. Shout out.